Le temps. Le temps, on ne peut pas former une équipe en une année. Impossible. C'est vrai qu'il y a, je crois que les conditions sont réunies pour qu'on assure cette accession. D'après les échos, donc il y a une équipe compétitive et elle peut assurer ce. De l'autre côté, vous avez parlé d'un truc essentiel, je dirais même fondamental, l'implication de la presse. Le président l'a si bien dit, il y avait une interruption, une cassure si vous voulez. Comment impliquer cette presse, si ce n'est avec le contact permanent, comme vous l'avez si bien dit, avec impartialité, et créer des liens pour justement impliquer cette corporation. ربي يحفظهم كما سي سعيد عمارة واللي ماتوا ربي يرحمهم. حنايا on est reconnaissant vers ces gens-là qui ont travaillé dans des conditions difficiles et dans des moments pas faciles, mais avec un potentiel génie extraordinaire, parce qu'à l'époque où ils ont travaillé, il y avait ce génie, ce talent, que peut-être on n'arrive pas à le retrouver maintenant, pour dire ce qu'il en est. Mais toujours est-il, الله يبارك USMBA pour vous donner. Il y avait 5 de l'équipe du Très bien. Il y avait Barloubi, Roui, Zouba, Soukhan, et après la suite Amar. Avant de venir à l'USMBA, là où j'ai fonctionné, j'ai toujours demandé l'historique du club. Dans ce Ben Senada, il m'a fait un cours magistral, dans le sens où il أعطاني كامل l'historique تاع l'USMBA. وهذا l'historique هذا même les joueurs ils vont le savoir. Ils jouent où? Le club هذا شكون؟ C'est un club جاي هكذا برك ولا un club اللي عنده تاريخ؟ تاريخه شكون؟ منين جا وكيفاش؟ واش دا؟ صح. من هذا الباب هذا il y a trois profils d'entraîneurs. Il y a une idéal, c'est normal. Il y a l'éducateur, il y a le formateur, il y a le compétiteur, le professionnel. Le meilleur, il doit avoir les trois. Et pour avoir les trois, il faut déjà travailler en jeune. مثلا باش تعرف قيمة les jeunes. Je suis l'équipe qui a fonctionné en jeune. J'ai été entraîneur national cadet, entraîneur national junior. J'ai eu une coupe d'Algérie en junior مع المولوديا. J'ai fait le club. Donc نعرف أنا ce que c'est les jeunes. L'éducateur, alhamdoulilah, il y a le profil, il y a la moralité, il y a le savoir aussi. Et puis le professionnel, le meneur d'homme. Celui qui doit provoquer les résultats positifs. C'est le modèle. Mais les provoquer, avec le travail, est-ce qu'il a les instruments? Est-ce qu'il a l'atelier? L'atelier, il existe à Sidi Bel Abbas. Quand on a fait la visite de travail avec Sidi Lali, j'étais, quand même, on a tout ce qu'il faut pour réaliser nos objectifs sportifs. Et deux, ce qui restait à l'époque, c'est le produit. كاين الدار كاين بصح الموبل ما كاش. دونك حبينا نعمروا الدار هذه صار ان بون موبل. دار شابه لازم لها موبل شباب هكذا حتى كي تعرض ما تحشمش. قالوا لنا غير كاين وين نقعدوا، كاين وين نفطروا، كاين وين نشوفوا وين نرقدوا. دونك الحمد لله اليوم نقول باللي ليسونسيال رانا جبناه، راه واجب. قضية وقت والخدمة هي اللي تبين هذا الشيء هذا. نعطيكم des exemples. Il y a eu des journées وين في des clubs وعبد الكريم يحلى في بن سنادة راهو يعرفوا مليح que je salue au passage. نانسي بوراوي كي كنت في تلمسان il y a eu des moments وين j'ai sacrifié des week-ends باش نحطط لداري ونشوف لي ميليم ونشوف لي كادي ونشوف لي جونيور ونتبع. نروح لك بعيد هنا وميم à l'étranger, que ce soit en Tunisie, en Libye ou en Arabie Saoudite, mais surtout en Tunisie, في لاماركا. لحقت وين خدمت مع l'école مع l'entraîneur تاع l'école وليمينين, je le secondais في l'entraînement pour voir davantage de plus près le produit اللي كاين تحت. Parce qu'il y a des besoins en équipe senior, à moyen terme ou à long terme. قالوا معنا رياض دروك qui a 29 ans. عامين ثلاثة يقدر ما يكونش. Est-ce qu'il y a une possibilité نلقاو un minime, un cadet اللي عنده le talent هذا ولا qu'on doit reconvertir le poste هذا et le préparer sur un temps. Moi je l'ai fait. Mais la priorité c'est quoi? C'est les seniors. L'urgence c'est quoi? C'est les résultats. من بعد هذا
il dit comme annexe, et qui est relié automatiquement au projet à moyen et à long terme, c'est d'avoir un jour, Inch'Allah, ne serait 50% de l'effectif, mais connu, je me suis dit, si le talent existe, si le produit existe, si, conditionnel, ok, نتمنى إن شاء الله. وزيد باش نفتح قوس ونغلق قوس اليوم ظهر في الجزائر في بلادنا الشامبيونات تاعنا. C'est vrai qu'il n'y a pas de stratification au niveau valeur, mais ظهر باللي انه joueurs, je parle des joueurs, la région de l'ouest de l'Algérie, je trouve qu'il y a de bons joueurs sur le plan technique par rapport à certains de l'est et même à ceux du centre. Je parle de maintenant. ما نهضرش على les joueurs اللي عندهم 30 و 32 و 28 نهضر على les jeunes. Y compris les sélections nationales. Vous n'avez qu'à voir les joueurs les sélections nationales 17 ans 19 ans شحال كاين من الواس par rapport à ce centre. نديروا une comparative. تما سي لي chiffres اللي quand on fait une analyse مش ما نهضروش برك نهضروا avec des chiffres وبقناعة. Mais أنا je suis le type qui raisonne avec ses ménages pas avec mon cœur. أنا كي نقول باللي ما نقدرش تكنيكمون ما نقدرش لا غالب هذا هو مستوانا. مي ما نقولكش انا نقدر وهذا يغلب بهذا ورب العالمين خلق العقل فوق القلب ما راهوش القلب فوق العقل. مي غروسو مودو فوالا ان تي بو l'implication de la presse pour finir. Vous faites partie de la réussite de ce projet. Vous êtes important. Le cas Marrakech est important, mais dirige la conférence de presse. La conférence de presse, ça fait partie d'un civisme et d'un comportement professionnel et de respect. Donc, moi je compte énormément, mais je suis en tant qu'entraîneur, tout le club, énormément sur vous, parce que l'âme du club, ce n'est ni vous, ni moi, ni les dirigeants. C'est le public. Le public يخص يقرأ ما نقولوش يا سيدي حاجة صغيرة نكبروها لا كانوا ينوعيو اون سونسيبيلي نقولوا سي نورمال هان كلاب يقدر يخسر كاش كلاب اللي ما يخسرش اللي ما يخسرش ما راهوش سبورتيف هكذا مي كيفاش خسرت وعلاش خسرت هذيك حاجة أخرى مي ما راهوش حاجة الفريق شفنا احنا في سيتواسيون وين ونفتح قوس ونغلق قوس وإلا تخدم بور لانتيري أول بارابور لو برانسيب كونسونسيو كيما درت أنا بور لو برانسيب كونسونسيو في الأول شفت بلي قلت نو سي انكومباتيبل بور موا نسيت دوطر يجي ويخدم ويعدي ويخلص ويدي شهر شهرين فيما قال خويا وراه حنا ولاد موضة ان شاء الله حنايا بوتيتر ولي باش نقعدوا شهرين ولا شهور باش نقعدوا 3 زون 4 مي ما راهوش يقعد باش يقعد بنادم باش يوصل الاهداف هذه سي لي كومبيتونس سي لو بروفيل ما راهيش لا ريلاسيون ولا لو سونتيمون نو سي لي كومبيتونس وانا ولا راني هنا وهاد اللاعبين اللي تكلم زميل من زملاء اللاعبين اللي جبناهم اللي كانوا في الفريق الوطني مد اشيون مد بالقاري سون سيتي تو المون هاد لي جوار هادوما يفون وراهم ان غران بليس او دولا دي ريزولتا تكنيك وما راهمش وحدهم حنا عندنا جروب دو جوار اون ايكيب دو فوتبول مازال ما قعدتهاش l'esprit de groupe ou l'état d'esprit là c'est il y a le temps mais on a un groupe de joueurs qui répond aux besoins mais هاد les joueurs هادوما ils vont ramener les bons comportements les bons réflexes aux autres. Un grand club c'est pas le fait d'avoir un grand public hein, non ou là de une grande infrastructure non c'est avoir les hommes c'est l'essentiel c'est l'homme donc quand il y a des compétences هذه compétences يجيبوا un plus بيرا يجيب l'essentiel تاعو نجيب لا توش تاعي sinon ما رانيش لهنا ولا ما نجيبش لا توش تاعي جي با لو كلوب n'a pas besoin de ma présence لا توش فاش في الخدمه في السيريو في النظام في لو جو في المعامله كل واحد يقدر يجيب وكما لله mais je suis persuadé que les joueurs qu'on a recrutés et qui dit Bira est un programme il y a un groupe d'entraîneurs avec lui à l'intérieur de lui il y a un staff qui l'entoure qui marche et qui fonctionne par rapport à son raisonnement. Donc, toujours est-il, c'est un travail d'équipe, c'est un teamwork qui est derrière cette équipe qui doit nous procurer de la joie à chaque match, à nous et à tout le public de la nation. Voilà. C'est بالغوط. بالغوط.
Donc la moyenne d'âge. 28 ans, 28 ans. Je ne vois pas où votre penchant pour les jeunes. Deuxièmement, si vous pouvez dans toutes vos déclarations, vous avez parlé de la C'est tout bien match. Ils ont gardé pratiquement 90% de l'ossature. Ils sont sur une dynamique de résultats. طلعوا عندهم تاريخ لعبوا ديجا بون ناسيونالين ولعبوا لا كوب دافريك دونك il faut pas croire انا وحدنا ما عندناش وحدنا. Et au football, la compétition est le seul instrument qui nous permet d'évaluer, de comparer nos forces aux autres. معلش لا c'est le terrain. احنا قلنا terrain مراية. terrain مراية. هذا اللي كما باركوا قال كلمة كبيرة حتى راهي شعبية. اللي عندها وزن كبير terrain ما يكذبش. كي تجي terrain تعرف كلش. السلام عليكم. جيلاني جاي الهداف. شيخ نقول لك السؤال فيما يخص الإمكانيات اللي وفرتها الإدارة لتحقيق المشروع الرياضي. أنت كنت في المرحلة الأولى كنت من الخيار الأول تاع فريق اتحاد بلعباس، من بعد اعتذرت بطريقة نقدر نقولوا بها أنها كانت حضارية ومحترفة. في الوقت الراهن هل يرى المدرب بيرا بأن الإمكانيات متوفرة لتحقيق المشروع الرياضي اللي جاء به المدرب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من خلال عملية الانتدابات واطلاع المدرب بيرا على الفرق اللي تمثل حظيرة الرابطة المحترفة ثانية، هل يرى المدرب بيرا بأنه الفريق اتحاد بلعباس استفاد من أخطاء تاع الموسم الماضي؟ والسؤال الثالث فيما يخص مكان التربص، وهل يرى المدرب بيرا بأنه يعني ضيق الوقت يعني التربص راح ينقام بعد يعني العيد الفطر لمدة قليلة، هل يمكن تجاوزها في هذا الظرف القصير اللي ما يتجاوز 9 أيام أو 10 أيام؟ مشكلة. اتحاد بلعباس اليوم راهي موجودة على الواقع. اليوم الحمد لله لما نشوفوا النخبة تاع اللاعبين اللي موجودين في الفريق نشوفوا انه فيه توازن بين الخطوط وتكامل بين المراكز، يعني كيبر انترالي كومبليمونتاليتي انتر بوست. هاو كيفاش ندير فريق للاسف يعني نقولوها بكل صراحه في النوادي، وهذا هو المشكل. وعلى هذيك المدربين مساكين يقعد شهر وشهرين يروح ما يشاوروش شكون يجيبوا 5 ريال كوش وما كاين حتى 1 ريال ضربه وكاع الناس ريفريدي. هذا واقع صاير في بلادنا. الكوردوني من الدراي والريستوراتوري من الدراي، وكان ناس يعني الحقوق ونغلقوا بعض الصحفيين ثاني اللي عندهم طرف كبير في الانتدابات. كاين ثاني مدربين اللي بالك ما يشوفوش الانتيري تاع الكلام، قال انا نجيب لعاب وبالك عنده امور واحده اخرى وراهي صاريه. الواقع ونخافوا على شيء كان غير العالمين صريح، لاننا لما ما ننجحش انا اللي نروح ما يروح هذا قبلها كما يقول لك هذاك اللي دار راسو في قرطاسو ما كاش مشكل. لا ان شاء الله في شوط سير من ضمن هذا العام يعطينا كونسنتريس سي بالسناد راه موجود درنا ليفور ودار ليفور ودير كيوني دار ليفور دير كيوني باش لحقنا وين هو تجاوب مع الشيء اللي حبيته. كتبنا القناعه كاين دي جوار مثلا تكلمنا عليهم منا مولاد بالعباس كنت حاج باش يجيو صح. كي نبدا نقارن ونقول انه هذا هنا واش يسوى مع واحد اخر اللي بان خير منه. انا يا جماعه الحمد لله ديريت على الاسلاميه شكون يجيب لي الفلوس مع الجماعه، شكون اللي قادر نواجه به. ونظن اليوم لما نشوفوا الاستعداد اللي راه موجود في الاسلاميه فرافورماني فوقيه الفريق عندنا كثير فلور راكو تبعتوا كامل الاسلاميه دير لي سورتو طالين بالك كان قدام الجزائر ينصيب تاع 3 بلاد الجزائر. اليوم الحمد لله الحمد لله كان حارس مرمى اقل شيء من نيميرو 1 ايمان كابيتال اكسبيريونس في ديفونس الله يبارك لي وقفه بن عياده ولا برغوري ولا كشوط ولا جيلاني ولا نهاري ولا حتى خالي حتى بالقايد ولا لعبوا دم سون اوبليي كودافي سون اوبليي
le jeune faillot. On nos jeunes, c'est des seniors. On a un jeune, c'est celui qui a 17 ans. Même si on va au major ou 21, c'est un senior. Toujours les filles. Les balades, le compartiment le plus sensible ou le plus fragile, c'était qui? انت البنيان ولا تحت براكش وتطلع وتشبع او يصير غير تهرب يعطيك كل شيء. Donc حنا رايحين intelligent un petit peu dans ce sens. Il y a eu une observation, il y a eu un diagnostic, il y a eu des solutions proposées. وانا نظن رب العالمين اللي حبنا dans le sens اللي قدرنا نلموا هذا اللاعبين كامل في ظرف وجيز واليوم الحمد لله رانا دخلنا في صميم الموضوع وان شاء الله رانا رايحين نديروا كاع المجهود تاعنا باش نحققوا اهدافنا. نعاود نرجع للسيدي دالي بالنسبه للسونتر دو ديفلوبمون باش نكون صريح وهذا انتم كصحافه كي تكونوا مجتمعين انتم اوتوماتيكمون تعرفوا كيفاش تقنعوا صافي با دير رانا داخلين و بيسي لي برا حنا ولي دي كومبيتيتور حنا ولي دي ريزولتا الله هذوك كاع نحبوهم كي نخدم باش نربح ما نخدمش باش نخسر. مي كاين معقول حاجه تاع 4 سنوات ما راهيش كيما حاجه تاع 3 سنوات. هذا صحيح ولا لا؟ Il y a une période préparatoire, alors c'est principe, alors c'est méthode, alors c'est moyen, alors c'est norme. Et sur l'organisme, surtout, sur le niveau de forme de qui? Les joueurs, il était sur la compétition. Donc, chez les Ramadero, l'intelligence c'est celui qui s'adapte à toutes les situations données. هذا هو الذكي أقل مع كل معطيات يوقعك. C'est pas du Coran, c'est pas quelque chose de figé, c'est flexible. قال واش لازم واش عندي كيفاش باش نلعب. ونقول الحمد لله الناس اللي راهي تاع التدريب راهي تشوف انه اللاعبين تجاوبوا مع الشحنه تاع التدريب لما ندخل شويه من الجانب الفيزيولوجي والجانب البيولوجي من الجانب التقني كذلك من الجانب التكتيكي حرصوا نفسي مثلا الستاج تاع العيد كان واحد اخر راح يبدا غدوه on va regrouper tout le monde y compris les joueurs de ces événements. On va vivre tous ensemble على 3-4 jours قبل العيد نمشيو للعيد نشوروا ونديروا ان ساكريفيس pour que le troisième jour تاع العيد نكونوا في التيران لي كومبينيسيون تاعنا وباسكو ما راناش بعاد على الكومبينيسيون صراحه براتيكمون 3 جوار وين واحد يقدر يدير لو ريغروبمون تاعو. اول راح يكون عندنا جلسه انا وكي بالنسبه لانه فيه تشاور وكان هذا جانب تجاري وتقني ولكن بالنسبه لأولوية كبيره راح يكون داخل الوطن ما راهوش خارج الوطن لسبب ما لانه لو نروحوا 9 ايام 4 جور قبل لا كومبيتيسيون لازم نكونوا موجودين وين؟ هنا كان ظروف بالك اللي ما تساعدناش حتى فيها بعض من اللاعبين كذلك voilà la marche basique la c'est pas financier c'est technique vous dites il y a notre problème اللي كبر فيه واحد كاين 3 و 4 جوار انا ولا ندير كاع لي جوار وهذه يعني بيني وبينكم ما راهوش يعني حاجه اللي نخرجوها كاين اللي يسوي ما يقدرش يخرج ارض الوطن هذا كيفاش نديروا انا نروح نخلي زوج هذا ينديروا كاع ينفعوا كاع on fait plaisir à الناس ils ont la possibilité وإلى هذا العام خدمنا مثلا 300 ساعة تدريب العام الجاي بالك نخدموا 350 ساعة تدريب وموزيد وزيد ثاني كان على حساب علمي الشيء اللي تشفناه انا وسيد الزنادة والمسيرين انه الى سيدي بن عباس كاين دو بيجو qui vont être prêts d'ici quelques temps. Donc كاين ناس اللي راهم هما يديروا هذا المراكز هذه وحنا رانا نستغلوا هذه المنشآت والامكانيات هذه لمصلحه الفريق. La grande d'un club aussi c'est son infrastructure. Quand on a l'atelier, l'artiste peut travailler. Quand il n'y a pas d'atelier, il ne faut pas minimiser les barres. Les coordonnées, peut-être les coordonnées à terre, mais minimiser ma plus. Tout à fait. Donc, monsieur Bouchima, on a de notre question avant de passer à... Donc, vous avez besoin, monsieur, de dégager en haut, le plus vite possible. On est à 3 semaines du début du championnat.
Vous êtes appelé aussi à trouver l'homogénéité, et c'est très important pour construire un 11 de départ. Monsieur Bira, j'aimerais bien savoir comment vous allez bien compter pour rattraper ce retard en toute urgence. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, sans vous entrer une démagogie, monsieur. Êtes-vous du genre de l'entraîneur qui décidera après 4 choses qui peuvent arriver à tout entraîneur si les résultats ne suivront pas? Bien sûr. Après 5-6 matchs, le résultat négatif. Êtes-vous du genre, surtout pour le public de Brésil, est connu pour ça, de grosse pression sur le résultat immédiat. Après 5 ou 6 matchs, disons, il n'y a pas de résultat. Êtes-vous du genre d'entraîneur à jeter tout de suite l'éponge, ou comptez-vous faire face et calmer l'ardeur de la pression des publics et continuer votre mission de la situation? C'est une contrainte, c'est un impératif qui nous a été imposé compte tenu d'un courant. Nous ne l'avons pas choisi. Deuxièmement, il y a eu cette insuffisance de communication, on ne voulait pas communiquer. Nous ne voulons pas communiquer, c'est une insuffisance. Mais il fallait choisir. De nos jours, la presse spécialisée, je le précise, et tous les dirigeants le savent, la presse spécialisée, elle est là et elle compte. Je peux le Le compte annoncé في la presse spécialisée, M. Al-Krim est présent. On a eu un chef d'Ashbouragé, je voulais est-ce que nous parlons, est-ce que nous ne parlons. Donc la presse est devenue un élément qui compte dans un club لأن لماذا؟ يقول لك بلي ودي رانا نقروا هذه ليكيب قالوا ما عندهمش دراهم ما يجيش ما يجيش راهم يقولوا عندهم l'entraîneur الفلاني راهم يقولوا راهم يسيو في les jeunes. Donc l'attractivité d'un club actuellement dépend de sa pointure, dépend de son ambition et dépend de son objectif. لكن كاين سؤال اللي راح نطرحه انا جو n'arrive pas à le comprendre. يقول لك بلي اسكو غادي تلعبوا القلعه. Moi je le dis franchement. اللعب على الصعود ماهوش هدف مسطر من طرف المسيرين او المدرب. اللعب على الصعود مطلب تاع الجمهور. C'est un objectif fixé par يعني les supporters. احنا المطلب تاعنا نقولوا له نقولوا on avait qu'à marcher dans la rue كما يقولوا احنا donc il faut se mettre في حسن ظن هذا الجمهور على قدر المستطاع pour essayer de satisfaire leurs vœux. هذه en ce qui concerne la contrainte et le choix. Tout à l'heure j'ai entendu une question. J'ai entendu une question, il y a eu des déceptions. C'est tout à fait normal. Il est tout à fait normal. Et nous avions donc un potentiel de jeunes qui montaient les U92, la réglementation. Chez tous les clubs d'Algérie, جاب قانون كنا حاسبين احنا les joueurs qui sont nés en 92 vont rester en espoir. On avait cette possibilité de faire signer à qui on voulait en espoir. Au lieu des 25 licences, on avait aussi des jeunes qui avaient signé. La réglementation, ils sont tous devenus, pas seniors, ils sont tous devenus dans l'âge senior. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus participer, ni signer en tant que collège des jeunes. Donc il y a eu une fournée chez les Adna. Il y a eu une fournée à Djamé al-Firaq où il y a eu 16-17 joueurs dans tous les clubs. D'un seul coup, ils sont montés pour ne plus être. Bon, هذا le Mexique ou le langage, من يهضروا مع جن يقولوا بدي تطلع en senior. Non, ما تطلعش en senior. ما تقدرش تسني en espoir. باش تطلع en senior خصك تكون لعاب وشوازي, etc. Comme cette formation a été faite au niveau du club, subitement ils se sont retrouvés en âge de ne plus pouvoir participer à le collège des jeunes. Il y a eu une élection, c'est clair, l'Aouliya et l'Akhiré. Nous avons même reçu de la pression, certaines formes de violence verbale, mais vous allez à nous, il faudrait qu'on prenne en charge ce potentiel de jeunes. Nous en avons discuté,
nous avons établi des contrats pour tout le monde, pour le faire prêter. Au lieu d'avoir un jeune né en 92, il la banque, alors nous avons préféré, m'a promis tout donc nous avons sollicité des clubs avoisinants qui étaient dans une difficulté. Nous leur avons proposé des joueurs avec un contrat de prêt, notamment je crois que c'est le CRT, c'est l'OIA, c'est Gandia pour aujourd'hui, pour Gouvernement, on va placer. Pour nos jeunes, Gouvernement n'était pas chez nous. Nous l'avons placé parce que j'ai un seul effectif, et comme il était chez nous, nous l'avons pris, et nous n'avons pas retenu cela. Socialement parlant, j'ai l'idée de c'est pas vrai, mais nous lui avons trouvé une place. Donc apparemment, c'est une décision prise par nous. Donc, socialement parlant. Mais pour nos jeunes, ceux qui étaient signataires chez nous, je crois que tout le monde a été placé. Avant-hier, c'était une idée qui ne passait pas. Aujourd'hui, je viens de recevoir avec une quarantaine de coups de fil pour dire que la Hamadikoum, c'est le forum de l'État, ou c'est un jargon comme celui-là, pour retourner. Avant-hier, je n'ai pas le Wadi, le soir. Donc, voilà, l'idée de ce débat ouvert. C'est dommage qu'on n'a pas pu sensibiliser les clubs de la ville.